खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि अमरीकी फौज ने ईरान पर पूरी शिद्दत से बमबारी शुरू कर दी है। सेंटकॉम का कहना है ताज़ा हमलों में उर्दन में अमरीकी फौजियों पर हमला करने वाली ईरानी फोर्सेस को भी निशाना बनाया। आबना हुर्मुज के करीबी शहरों में धमाके सुने गए। पासदारान इनकलाब ने कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले में असलहा डिपो और रडार्स तबाह करने का दावा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है उर्दन पर हमलों में 2 अमरीकी फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। कई ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है उन्हें ईरान के अबूरी मुआहदे से दस्तबरदारी की जरा भी परवाह नहीं। वो केबल न्यूज़ नेटवर्क न्यूज़ नेशन को एक मुख्तसर टेलीफोनिक इंटरव्यू दे रहे थे। जब उनसे तेहरान के इस ऐलान के बारे में पूछा गया कि वो मफाहमती याददाश्त की पाबंदी नहीं करेगा तो ट्रंप ने कहा तेहरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो हमें भी कोई फिक्र नहीं। उन्होंने उर्दन में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इसे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या करार दिया। कहा दोनों फौजियों ने अपने मुल्क की खिदमत करते हुए जान कुर्बान की। अमेरिका का बुनियादी मकसद ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा फौजियों की कुर्बानी से अमरीका का अज़्म और मजबूत हुआ है। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खबरदार किया है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज अमरीका के किसी भी नए हमले का फैसला कुन और तबाहकुन जवाब देंगे। अब्दुल्लाही ने अमेरिका को बड़ा शैतान और साथ ही मुजरिम, गद्दार और मक्कार दुश्मन करार देते हुए कहा कि अमेरिका को गुज़श्ता जंगों की निस्बत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया अस्करी तसादुम में पै दर पै शिकस्तों के बाद अमेरिका ईरानी कौम में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की तमाम शिकों पर अमल दरामद रोकने का ऐलान कर दिया। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा तेहरान आबना हुर्मुज में जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए तजवीज़ किए गए जनूबी रास्ते को किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगा और इस आबी गुजरगाह पर अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दफा करेगा। तेहरान ने अभी तक इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के फ्रेमवर्क के तहत अमरीका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किए और न ही वाशिंगटन से मुज़ाकरात शुरू करने की दरख्वास्त करेगा। काजिम गरीबाबादी ने कहा बरास्ता ओमान बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए नया रास्ता तजवीज़ किया गया है लेकिन ईरान का ओमान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का कोई इरादा नहीं। ईरान के पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने अमरीकी अफवाज को बराह रास्त खबरदार करते हुए कहा है कि उन्हें ईरान के मुमकिन जवाबी इकदाम से बचने के लिए फौरी तौर पर निकल जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर जारी बयान में इब्राहिम अजीजी ने अमरीकी अफवाज को मुखातिब करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से दी गई जवाबी कार्रवाई की धमकियों का हवाला दिया। लिखा अगर अमरीकी फौजी वाकई ये समझते हैं कि हमारे दानिशमंद सुप्रीम लीडर के नाकाबिले फरामोश सबक से क्या मुराद है तो वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर फरार होने की कोशिश करते। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने इराकी हम मनसब फवाद हुसैन से टेलीफोन पर राब्ता किया। कहा चंद अफराद के बयानात से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुतासर नहीं होने चाहिए। बातचीत में अमरीका की जानिब से मफाहमती याददाश्त की मुसलसल खिलाफ वर्जियों समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुशावरत जारी रखने पर जोर दिया। अब्बास इराक्ची ने कहा खित्ते में अमन और अमान के क़याम के लिए ईरान और इराक के दरमियान मुसलसल राब्ता और मुशावरत नागुज़ीर है। खलीजी मुल्कों और यूरोपीय यूनियन ने ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए आबना हुर्मुज को बहरी आमदरफ्त के लिए गैर मशरूत तौर पर खोलने का मुतालबा किया है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब ईरान के हमलों के खिलाफ इन ममालिक की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करता है। ईरान के हमले बैनुल-अक़वामी कानून और अच्छे हमसायगी के उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। GCC ने ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दन पर हालिया हमलों को जंगी जुर्म करार दिया। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ताउन कौंसिल ने अपने मुश्तरका बयान में आबना हुर्मुज पर किसी भी गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने खत्ते की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है ऐसे इक़दामात से बचा जाए जो तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम के एक नए सिलसिले को जन्म दे। इमाराती वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, तमाम जारहाना कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद की जाएँ और मुज़ाकरात की मेज़ पर जल्द वापसी यकीनी बनाई जाए। ईरान नवाज गरोह दुनिया भर में अमरीकी मफादात को निशाना बना सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, अपने शहरियों को ज्यादा एहतियात बरतने का मशवरा दे दिया। अलर्ट में कहा गया है महकमा खारजा दुनिया भर में मौजूद अमरीकी शहरियों, खासतौर पर मशरिक़ वस्ता में मौजूद अफराद को ज्यादा एहतियात बरतने का मशवरा देता है। बयान में खास तौर पर खबरदार किया गया है कि ईरान के हामी गरोह बैरून मुल्क
امریکی مفادات یا ایسی جگہوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں جو امریکہ یا امریکی شہریوں سے وابستہ ہوں۔ اس لیے امریکی شہری اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر رہیں اور سفر یا نقل و حرکت کے دوران اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اور بھارتی گودی میڈیا نے نورین نیازی کے متنازع بیان کو پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا ہتھیار بنا لیا۔ بھارتی میڈیا نورین نیازی کے مارکہ حق سے متعلق بیان کو خبروں کی زینت بنا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن سے انٹرویو میں مارکہ حق پر افواج پاکستان کو بیجا تنقید کا نشانہ بنایا۔ نورین نیازی نے پاک افواج کی شاندار فتح کو نظر انداز کر کے اسے اسرائیل سے جوڑنے کی کوشش کی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کو NCCIA کا نوٹس کل اسلام آباد طلب کر لیا۔ نورین نیازی کو پیش ہونے اور بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نوٹس میں کہا گیا نورین نیازی نے سوشل میڈیا پر جھوٹی، توہین آمیز اور اشتعال انگیز باتیں کی۔ نورین نیازی کی باتوں کا مقصد ریاستی اداروں کو بدنام کرنا تھا۔ نورین نیازی کی باتوں کا مقصد جھوٹے بیانیے کا فروغ تھا۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کی گاڑی کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے چابک دستی سے ایکشن لیا، ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ ڈیفنس کے حدود میں گزشتہ رات کار سوار نوجوان نے عطا طارق کی گاڑی کو اوورٹیک کرتے ہوئے ہوائی فائرنگ کی۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزم اسامہ کو گاڑی اور اسلحے سمیت حراست میں لے لیا گیا۔ ABI نیوز سے گفتگو میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا تھا گاڑی نے بائیں جانب سے کراس کرتے ہوئے 5 فائر کیے۔ یہ شرپسندی کا واقعہ نہیں بلکہ ویکنڈ پر ایک بچے کا تفریحی مشغلہ تھا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم ریکارڈ یافتہ ہے، واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے جبکہ مقدمہ تاحال درج نہیں کیا گیا۔ کراچی کے ماڑی پور سے ہاکس میں آنے اور جانے والی سڑکوں پر بدترین ٹریفک جام ہے، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے ساحل پر جانے والوں کا رش ہے۔ بات کریں گے افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے افضل۔ بالکل، ماڑی پور ہاکس میں آنے جانے والی سڑکوں پر بدترین ٹریفک جام ہے اور شہریوں کی بڑی تعداد ٹریفک جیم میں پھنس گئی ہے اور چھوٹی بڑی گاڑیوں کی طویل قطاریں نظر آ رہی ہیں۔ ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز ساحل پر جانے والوں کا رش ہے جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہے، تاہم ان کا عملہ موجود ہے اور جو شہری رانگ سائڈ سے ان سڑکوں پر جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو رہا ہے۔ سڑک کو بحال کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ شکریہ آپ کا۔ DGISPR کی سمر کیمپ 2026 میں شریک طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست ہوئی ہے۔ DGISPR نے قومی سلامتی، دہشت گردی اور چیلنجز پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ ISPR سمر کیمپ میں 18 سے زائد شہروں کے 4000 سے زائد طلباء و طالبات شریک ہوئے۔ طلباء و طالبات نے کہا کہ ہمیں پاکستان کو درپیش داخلی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق مؤثر آگاہی حاصل ہوئی۔ کوشچنس کے جن کو آنسر کیا اور یہ تمام آنسر جو تھے وہ لاجک اور فیکٹ کے بیس میں کیے اور یہ ہمارے لیے بہت اچھا لگا۔ Every answer to our question was so perfectly answered, and it kind of made us realize that how lucky we are to be born in Pakistan and how amazing Pakistan Army is, and we're actually blessed to be the best military in the world. ہمیں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے بارے میں کافی معلومات دی ہیں جن میں ٹیررسٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ Today we had a really interactive session with DGISPR and he cleared a lot of our confusions. His speech really helped us change our perspective and it helped us reflect on ourselves. ہم نے DGISPR سے کوشچنس کیے، انہوں نے ہمیں بہت ہی اچھے سے جواب دیے۔ I'm really grateful and honored to be a part of this wonderful event. We learned about the root cause of terrorism in Pakistan, which helped us to understand challenges our country faces. انہوں نے ہمیں روٹ کازز آف ٹیررزم ان پاکستان کے بارے میں بتایا، انہوں نے ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا افغانستان اور بلوچستان کی بارڈر پہ اس کی روٹ کازز کیا ہیں۔ This is a very informative and a very interactive session conducted by ISPR. DGISPR سے کوشچنس پوچھے اور انہوں نے ان کو بہت اچھے سے گائیڈ کیا۔ بہت ساری نیو چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں جیسے کہ جو حب الوطنی میں کیا چیز ہے اور سوشل میڈیا کے اندر کیسے ہمیں بچ سکتے ہیں، کیسے دفاع کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بینیفیشیل ہے، ہم نے اپنی نالج بہت ادھر آ کے انکریز، ہم نے بہت کچھ۔ بانی PTI کی بہن نورین نیازی کو NCCIA کا نوٹس کل اسلام آباد طلب کر لیا۔ نورین نیازی کو پیش ہونے اور بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے نورین نیازی نے سوشل میڈیا پر جھوٹی، توہین آمیز اور اشتعال انگیز باتیں کی۔ نورین نیازی کی باتوں کا مقصد ریاستی اداروں کو بدنام کرنا تھا۔ نورین نیازی کی باتوں کا مقصد جھوٹے بیانیوں کا فروغ تھا۔ کراچی میں پولیس نے منشیات ڈیلر انمول اور پنکی کے بھائی کو منشیات سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کامران مراد سے 2 کلو چرس اور آدھا کلو آئس برآمد کی گئی۔ ملزم کو خفیہ اطلاع پر گھوڑا چورنگی کے قریب گرفتار کیا گیا۔ ملزم کراچی کے مختلف علاقوں میں چرس، آئس اور ہیروئن سپلائی کرتا تھا۔ ملزم کا موبائل فون، پرس، شناختی کارڈ، نقد رقم قبضے میں لے لی گئی۔ ملزم کامران منشیات فروشی کے مقدمات میں پہلے بھی جیل جا چکا ہے۔ ملزم کے خلاف تھانہ جمشید کوارٹرز میں منشیات کے 2 مقدمات درج کر لیے گئے۔
थ्रीस एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल दर निजात के पहले टीज़र के बेइंतहा मकबूलियत के बाद दूसरा टीज़र रिलीज़ कर दिया गया। ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरयार मुनव्वर हैं। मेगा स्टार कास्ट के पहले टीज़र ने ही नाजरीन के दिलों में घर कर लिया। शहरयार मुनव्वर, दुरफ़शान सलीम, सहर हाशमी, आमिर खान, सानिया सईद और सबा हमीद नमाया किरदार। ड्रामा दर निजात को मेरा अहमद ने तहरीर किया। हिदायतकार साकिब खान हैं। तो देखना ना भूलिए ड्रामा दर निजात बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर। और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। नेक औरतों के लिए नेक मर्द हैं और बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द। कराची में प्रेम नगर के ज़ेर एहतमाम चैरिटी म्यूज़िकल फेस्ट का इनेकाद किया गया। सूफ़ी गुलकारा आबिदा परवीन और पॉप स्टार आसिम अज़हर ने दिलकश आवाज़ से हाज़रीन को महसूस किया। तक़रीब में ARY मीडिया पार्टनर है। चांद नवाब की रिपोर्ट। कराची के मोइन खान एकेडमी में प्रेम नगर के ज़ेर एहतमाम चैरिटी म्यूजिकल शो मुनक्किद हुआ, जहां मौसीकी और इंसान दोस्ती एक ही स्टेज पर यकजा नजर आई। सूफी और मौसीकी की बेमिसाल गुलकारा आबिदा परवीन ने अपने रूह परवर कलाम से समा बांध दिया। मकबूल पॉप स्टार आसिम अज़हर ने अपनी परफॉर्मेंस से शुरका का जोश बढ़ा दिया। बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। ऐसे कॉन्सर्ट होना चाहिए। बड़ी बात के वो एक नोबेल काज के लिए गा रहे हैं। तकरीब में ARY मीडिया पार्टनर है। इस मौके पर चेयरमैन प्रेम नगर डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि म्यूजिकल प्रोग्राम से हासिल होने वाले फंड थरपारकर में कायम प्रेम नगर के तालीमी, तिब्बी और समाजी मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। एक तरफ म्यूजिक, एक तरफ काज। इस काज की सपोर्ट में आना कराची आवाम का शुक्रिया अदा करूंगा। ARY का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने फुल कंट्रोल किया। बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों समेत बड़ी तादाद में मौसीकी के शायकीन ने म्यूजिकल प्रोग्राम से लुत्फ उठाया। आबिदा परवीन और आसिम अज़हर ने अपनी आवाज का ऐसा जादू जगाया कि हाज़िर भी झूमने पे मजबूर हो गए। कैमरामैन मोहम्मद मोहसिन के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची।